So for those of you who don't know me, like Pastor said, my name is Grace Garcia. Para los que no me conocen, mi nombre es Grace Garcia. Yes, please have a seat. Y por favor, sí, tomen su asiento. And I'm one of the teachers here at RTLA. Y soy una de las maestras aquí en RTLA. And Pastor entrusted me today to talk about Occupy Family, Y ahora Pastor confió en mí para poder dar esta palabra, but specifically on family and finances. pero específicamente familia y finanzas. And just like the teacher in me, Y así como la maestra dentro de mí, I was like, I want to give them an objective. dije, les quiero dar un objetivo Like, what's the point of today's lesson? para decirles qué es el punto del mensaje de hoy, So that you guys can follow along. para que así puedan seguir el mensaje. And so today I want to show you Así que ahora les quiero mostrar that why knowing who you are in God, por qué saber el quién tú eres en Dios, your identity, tu identidad, it's the foundation es la fundación for multiplying what He entrusts you. para multiplicar lo que Él ha confiado en ti, Whether that's finances, ya sea finanzas, family, la familia, faith, fe, and then towards the end I want to give you practical steps y al final te voy a dar pasos prácticos to steward well para poder ministrar and bien live out that identity. y vivir esa identidad. Now honestly, it's kind of funny Y honestamente es algo chistoso that Pastor asked me to talk about finances, que el pastor me pidió hablar sobre las finanzas, because if you ask any member of my family, porque si tú le preguntas a cualquiera de mi like familia, who's the spender in the family, ¿quién es el que gasta más en la familia? they're probably going to say me. Probablemente te van a decir que soy yo. And my husband David, Y mi esposo David, when he asked my parents for my hand in marriage, cuando me pidió a mis padres en matrimonio, they said yes, le dijeron sí, and then my mom gave him a warning. y mi mamá le dio un aviso. They're like, you know she's expensive, right? Le dijo, sabes que vale mucho. And I still use that today, like, hey, you knew I was expensive. Y yo le dije, te dieron ese aviso que gasto mucho. So yes, I'm usually called the spender. Y regularmente mi familia me conoce como la que gasta. But I think it's easier Pero creo que es más fácil for the saver to talk about finances, para que the saver to talk el que about finances. ahorra hablar sobre las finanzas. But God wanted the spender Pero Dios quería que el que gasta to learn trust, aprendiera sobre la confianza, stewardship, la administración and identity, y la identidad. and to teach it publicly. Y para públicamente enseñarlo. Because if God can change me, Porque si Dios me puede cambiar a He mí, can change you. te puede cambiar a ti. And so I want to say shout out to my husband, David. Así que gracias a mi esposo David, I always say he truly makes me better every day. y digo que él realmente me hace una persona mejor cada día, We've been married for 9 years. ya casados por 9 años. And out of curiosity, I want you to raise your hand. If you're married, raise your Y hand. de curiosidad, si estás casado, si puedes levantar tu mano. That's a lot of us. Somos muchos. Now, if you married for love, raise your hand. Si te casaste por el amor, Okay. levanta tu mano. Raise your hand if you married for money. Si te casaste por el dinero, Nobody. Oh. David knows David sabe I didn't marry him for money. que yo no me casé con él por el dinero. If you didn't know, he is born and raised in Canada. Y si no sabes, él fue nacido y creció en Canadá. There's one more in RTLA. Una persona más en RTLA. But our journey, Pero nuestra jornada it took a lot, the process. fue un gran proceso. Because if you know anything, he needed a fiance visa. Porque si sabes algo, él necesitaba una visa de comprometido. And you're just jumping through so many hoops. Y hay muchas cosas por qué cruzar. You have to fill out so many forms, Muchos formularios, pay for those forms, pagar por esos do formularios, interviews. hacer entrevistas. And so it wasn't 1 week before he got married that he actually moved here. Así que no fue hasta una semana antes que nos casamos que él se mudó para acá. But once he was here, Pero ya estando aquí, he still couldn't get a job. aún no podía agarrar un You trabajo. need to wait and apply for a work permit. Porque después se tiene que aplicar para un permiso de And so trabajo. for a couple of months, Así que por algunos meses, he really, I'm assuming, suffered. estoy asumiendo que sufrió, Because he would work from like 9 a.m. to 9 p.m., porque trabajaba desde las 9 de la mañana a 9 de la noche, building fences, haciendo
barreras and it was $100 no matter the hours. y eran $100 no importando las horas que hacía. And so it wasn't until later in the process Así que no fue hasta después en el proceso where he was able to support us financially. que Él nos pudo apoyar But financieramente. just like in marriage, Pero asimismo como en el matrimonio, our approach to God así como nosotros nos acercamos a Dios, can sometimes mirror this, a veces puede reflejar esto, where we want his provision, en donde queremos su provisión, but we don't want the process. pero no el proceso. We want his blessing, Queremos su bendición, but we don't want to be in his presence. pero no queremos estar y habitar en su presencia. Do you know what that is called? ¿Y sabes qué se llama eso? That is a spiritual gold digger. Es alguien interesado espiritualmente. But God didn't call us for a transactional relationship. He called us to a transformational one. Sino a una que transforma. And our goal in transforming Y nuestra meta en ser transformados is to be more like Christ. es ser más como Cristo. The book of Ephesians tells us Y el libro de Efesios nos dice that marriage que el matrimonio reflects Jesus and the church. refleja a Cristo y la iglesia. Marriage is not just to make you happy, No solo es para hacerte feliz, but the goal is to make you holy. pero la meta es para hacerte santo. Yet how often do we go to God ¿Y cuántas veces vamos nosotros a Dios asking him to make us happy, preguntándole que Él nos haga feliz? asking him to make our lives more easier, Que haga nuestras vidas más fácil, more comfortable, más cómoda or more prosperous? o con más prosperidad. That mindset Esa mentalidad is called the prosperity gospel. es el evangelio de la prosperidad. But Jesus should be our model. Pero Jesús debe ser nuestro modelo. And the true gospel Y el evangelio verdadero is that Jesus es que Jesús was holy fue santo and he gave himself up completely for us, y se dio completamente por ti y por mí, even to the point of death. aún hasta el punto de muerte. And so following him, Así que siguiéndolo a Él, it calls us nos llama a to nosotros trust in his heart, de confiar en su corazón, surrender in his ways, rendirnos en su manera, even when life is difficult. aún cuando la vida se pone difícil. And ever since Pastor has been talking about Occupy, Y desde que Pastor comenzó a hablar de ocupar, my husband and I, we read Deuteronomy together and we wrapped it up. mi esposo y yo leímos el libro de Deuteronomio, But in Exodus, pero en Éxodo, Israel enters into a covenant, Israel entra a un pacto which is like a marriage. que es como un matrimonio, But what I learned in Deuteronomy pero lo que aprendí en Deuteronomio is that before Israel was able to go into the promised land, es que antes que Israel pudo entrar a la tierra prometida, God reminded them who they are. Dios les recordó quiénes eran. Israel was his holy people, Israel era su tierra, su pueblo santo, chosen, elegida set apart. y apartada. Deuteronomy 7:6. Y Deuteronomio 7:6 It says, dice, "For you are a holy people pues tú eres un pueblo santo, who belong to the Lord your God. porque perteneces al Señor tu Dios. Of all the people on earth, De todos los pueblos en la tierra, the Lord your God has chosen you el Señor tu Dios te eligió to be his own special treasure." para ser tu tesoro especial. And so holiness means to be set apart. Aquí ser santo es ser apartado, It's to live differently, vivir en una manera diferente, walk differently, caminar diferente to steward differently, y administrar diferente. even when it doesn't make sense to the world. Aun cuando el mundo no dice que tiene sentido, But it always flows from who we are. pero siempre fluye de quién somos, It's not what we can do. no lo que podamos hacer. And so you must occupy your identity Así que debes ocupar tu identidad before you take action. antes de tomar acción. Israel had to know that they were chosen Israel tenía que saber que fueron elegidos before they could conquer, antes de conquistar before they could receive o recibir and multiply. y multiplicar. If we act without first standing in who God says we are, Si actuamos antes de ponernos firmes en quien Dios dice que somos, then our actions can reflect fear. entonces nuestras acciones pueden reflejar el miedo, It can reflect insecurity inseguridad or someone that we're not meant to be. o alguien que no somos. And Jesus illustrates this Y Jesús lo ilustra bien in the parable of the talents. en la parábola de los talentos. We can find it in the book of Matthew, Y lo podemos ver en Mateo chapter 25, 25, verses 14 through 29. 14 al 29. Now, I'm not going to read all of it because Pastor already read it in one of the prior Occupy series. Y no lo voy a leer en completo, So I'm going to summarize it. así que les voy a dar una parte de ello. But a master entrusted his servants with money.
Un amo le dio dinero a unos servientes, So to one, he gave 5 bags of silver. a uno le dio 5, The second, he gave 2. al otro le dio 2 And the third, he gave 1. y al último le dio solo It says una. that he divided it according to their ability. Y dice que las dividió de acuerdo a sus habilidades. So the first 2, they invested it and were able to multiply it. Así que los primeros 2 lo invirtieron y multiplicaron. But it says that the third was afraid, Pero dice que el último tuvo miedo, and so he buried it in the ground. así que lo enterró en la tierra. But I do want us to notice the words of the one bag servant. Pero sí quiero notar esto. And so in Matthew 25, verse 24, En Mateo 25:24 it says, Then the servant with the one bag of silver came and said, dice que se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Master, I knew you were a harsh man, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, harvesting crops you didn't plant, que cosecha lo que no sembró and gathering crops you didn't cultivate. y recoge las cosechas que no cultivó. And verse 25 says, I was afraid I would lose your money, Tenía miedo de perder su dinero, so I hid it in the earth. así que lo escondí en la tierra. Look, here is your money back. Y mira, aquí está tu dinero de vuelta. So again, in this parable, you have 3 servants, Así que tenemos los 3 siervos but you have 2 responses. y son 3 respuestas distintas. 2 were able to multiply it, 2 lo multiplicaron, but 1 buried it out of fear. pero uno lo enterró. It says that he knew his master, Dice que él conocía a su amo, but he didn't trust his master's heart. pero no confiaba en el corazón de él. Fear distorted his stewardship. El miedo vino a distorsionar su administración. And this is exactly what happens when we know God exists. Y es exactamente lo que sucede cuando sabemos que Dios We existe. can go to church, Podemos ir a la iglesia, read our Bible, leer nuestra Biblia, but knowing God, pero el conocer a Dios, you still have to show that. aún lo tienes que demostrar. It's fully trusting in him that he is a good father. Y es confiar completamente en Él, que Él es un buen Padre. Because faith is going to help us to multiply what he gives us. Porque es la fe que nos ayuda a multiplicar lo que ya se nos ha And dado. fear will cause us to bury it. Pero el miedo es lo que causa que lo entierres. And honestly, that's exactly where I found myself. Y honestamente es ahí mismo donde me encontraba yo un día. So how Pastora said, my mom passed away. Y como pastora dijo, mi mamá She falleció. was very young. I believe she was about 44. Tenía como 44 años cuando murió. And I didn't realize how much fear I was carrying. Y no me di cuenta cuánto temor yo cargaba. It wasn't until I went through therapy, No era hasta que yo fui a mis terapias. or where it says like out of the abundance of your heart your mouth speaks. O como dicen que la abundancia del corazón es lo que hablamos. And my words started being very concerning. Y mis palabras me alertaban mucho. Because in the beginning, my husband and I, we would dream about buying a home, Porque primero mi esposo y yo soñábamos de comprar una casa, traveling to the other side of the world. de poder viajar en el mundo. And in the beginning, I was on board. Yeah, let's do it. Y al principio yo estaba emocionada. And so he would say, okay, we need to save to be able to accomplish that. Y él decía, vamos a ahorrar para cumplir eso. And then after, I was like, you know what? No, do we really want to buy a house? Like, let's just, who cares? Y después yo le decía, ¿realmente será que queremos comprar una casa? ¿A quién le importa? No, let's just travel, hear what we can now. Hay que bajar con lo que tenemos ahorita. And then later, my vocabulary changed, Y después mi vocabulario cambió. where I would be frustrated when he would bring it up. Y yo me frustraba cuando él hablaba de este And I tema. was like, you can't promise me that I'm going to be alive if you buy our house. Y yo le dije, no me puedes prometer que voy a estar viva para comprar esa casa. You can't promise me that I'll be alive where we can finally purchase that trip. O cuando por finmente podamos viajar. And I tell him, can you promise me next year ¿Me puedes prometer el siguiente that año I'll still be here? que aún voy a estar aquí? Because I didn't really notice that I was carrying that fear from my mom. Porque yo no notaba que estaba cargando ese temor de mi mamá. Because I was hearing conversations promised to my mom, Porque yo escuchaba las conversaciones de las promesas que se le fueron dadas a mi her mamá. dreams that she had. Los sueños que ella soñaba. And so that loss left a deep mark in my heart. Y esa pérdida marcó mi corazón. And so without noticing, I was living like my future wasn't guaranteed. Y sin darme cuenta, yo vivía que como que mi futuro no estaba And so garantizado. I started spending like tomorrow wasn't going to exist. Y comencé a gastar mi dinero como que no hubiera un mañana. And I kept telling myself, I'm enjoying life. Y yo me decía, yo estoy disfrutando de la vida. But what I was really doing was trying to quiet the fear. Pero lo que estaba haciendo es tratar de
traer quietud a ese temor, the fear that I might lose again, que puedo perder nuevamente, that I might lack again. o a lo mejor que no voy a tener. But what looked like freedom Pero lo que se miraba como libertad was really fear hiding itself in spending. realmente era el temor escondiéndose atrás de mis gastos. But God, Pero Dios, in His grace, en su gracia, began showing me comenzó a mostrarme that spending wasn't just about a money issue. que el gastar no solo era un asunto del dinero, He was teaching me that I carried fear sino que me estaba mostrando que yo cargaba temor and how I needed to change my perspective to a reverent awe. y cómo cambiar mi perspectiva asombrada pero también con Because reverencia. the fear that I was living Porque el temor que yo vivía wasn't the one that God called us to. no era el que Dios nos ha llamado, The fear that He does call us to, pero el temor al que Él sí nos llama we could find in Deuteronomy 8:6, lo vemos en Deuteronomio 8:6. where it says, "So obey the commands of the Lord your God Dice, por lo tanto obedece los mandatos del Señor tu Dios, by walking in His ways and fearing Him." andando en sus caminos y temiéndolo. Proverbs 9:10 Y Proverbios 9:10 tells us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. nos dice que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. But that fear Pero ese temor comes from a Hebrew word, viene de una palabra hebrea yirah, que es yirá, where it doesn't mean terror or being scared. o sea, no es el tener terror o miedo, It's a reverent fear. pero un temor de It's a reverencia. profound respect. Es un respeto profundo It's honoring God's majesty and His holiness. para honrar la majestad de Dios y su santidad. And this fear, Y este temor it flows from relationship. fluye de relación. It says that I know who my Father is, Dice, yo soy quien es mi Padre, and so I can trust in Him. así que sé que puedo confiar en Él. So when we live with yirah, Y cuando vivimos con girá, and not the fear that the bag with the one bag of silver had, y no el temor del siervo que solo tenía una moneda, we can steward and multiply what God has given us. podemos administrar y multiplicar lo que Dios nos ha entregado. But if we forget God's goodness or power, Pero si olvidamos la bondad de Dios o el poder de that Dios, forgetfulness can fuel our fear. eso puede aumentar el miedo. And how Pastor has been saying with the family offering, Y como pastor ha estado enseñando con la ofrenda familiar, it's to remember, es para recordar, because remembrance fuels our faith. porque al recordar podemos aumentar nuestra fe, Understanding who we are in Him entendiendo quién somos en Él, can transform our actions puede transformar nuestras acciones. from hiding and hoarding De escondernos o mantener cosas que no tienen mucho valor, to then trusting, a después confiar, multiplying, multiplicar and even giving. y también dar. And so most of the time, Así que la mayor parte del tiempo, fear is usually an identity issue. el miedo es una identidad el temor es una identidad del problema, I didn't see God as a good father, en no ver a Dios como un buen and I padre, didn't see myself as a loved daughter. o yo misma como una hija amada. And so I had to act like someone Así que tuve que actuar como alguien, who had to give myself the desires of my heart, que yo misma tuve que cumplir mis deseos de mi corazón, because I didn't trust that He would do it. porque yo no confiaba que Él lo podía hacer. But once God began healing that view that I had, Pero en cuanto Dios iba sanando esa identidad, I was able to start making decisions from faith, comencé a tomar decisiones por medio de la fe, not fear, no el temor, from trust, del confiar, not control, no control, and from identity, y mi identidad, not from insecurity. no de inseguridad. Because once you have that identity deeply rooted inside of you, Porque cuando esa identidad ya comienza a poner raíz en ti, you can't help but start acting it out no puedes ayudar más que a actuar en esa manera to obey His commands. para obedecer sus mandatos. But just like Israel, Pero así como Israel, we can't simply know His promises. no simplemente podemos saber de sus promesas, We have to walk them out in faith. pero tenemos que caminarlas en fe. Right, in Deuteronomy 2:24, Y en Deuteronomio 2:24, Moses records God saying, Moisés dice, it says, "Now get moving, avanza, cross the Arnon Gorge. crucen el valle de, Look, I will hand over to you Sihon the Amorite, te voy a entregar a los amoritas, king of Heshbon,
el rey de Heshbón, and I will give you his land. y te daré su tierra. Attack him Atáquenlo and begin to occupy the land. y comiencen a apoderarse de su territorio. And so God called Israel Así que Dios llama a Israel to live differently than the nations around them. a vivir diferentemente a los que los rodeaban. They had to avoid idols. O sea, para que no estén viviendo con ídolos They had to reject greed, o evitar la codicia, say no to instant gratification, decirle no a la gratificación and instantánea, go and occupy their promised land. ir y ocupar su tierra prometida. But their obedience flowed Pero su obediencia fluía from the awe-filled respect that they had for God. del respeto que ellos tenían hacia Dios, It came from the foundation of their identity de la fundación de su identidad as God's chosen people. como los elegidos de Dios. They didn't obey to earn their love. No estaban obedeciendo para merecer ese amor, They obeyed because they knew they were already loved. sino porque sabían que ya eran amados. And that's the same for us today. Y es lo mismo que podemos aplicar hoy en día, If we don't first stand in who God says we are, que si primero no nos ponemos firmes en quien Dios dice que somos, our obedience is going to start looking like performance. nuestra obediencia se va a ver como It's actuación going to start looking like pressure o como presión instead of worship. en vez de nuestra adoración. And so I had a question as I was reading Deuteronomy. Y se me vino una pregunta en cuanto leía esto. I was like, why did some battles they win Dije, ¿por qué será que algunas batallas las ganaron and others they lost? y otras perdieron? Because if we see in Deuteronomy chapter 1, Y si vemos en Deuteronomio 1, I'm going to read verses 42 through 45. versículo 42 al 45, It says, but the Lord told me to tell you, dice, pero el Señor me encargó que les dijera, do not attack, no ataquen, for I am not with you. porque yo no estoy con ustedes. If you go ahead on your own, Si insisten en ir solos, you will be crushed by your enemies. serán aplastados por sus enemigos. This is what I told you, Eso fue lo que les dije, but you would not listen. pero ustedes no quisieron escuchar. Instead, you again rebelled against the Lord's command, En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor and you arrogantly went into the hill country to fight. y marcharon con arrogancia, But the Amorites who lived there pero los que vivían allí came out against you like a swarm of bees. salieron a atacarlos como una enmaje de abejas. And so why did they fail? Entonces, ¿por qué es que fallaron? Because they forgot who God is Porque se les olvidó de quién era and Dios who they were in Him. y quién eran en Él. Fear El temor and impatience y no ser paciente made them self-reliant. los hicieron que se solo estuvieran en ellos mismos, And instead of trusting in God's timing, y en vez de confiar en el tiempo de Dios, instead of co-laboring with God, en vez de paginarse con Dios, they rushed in. fueron a la ligera, Their identity was rooted in fear, y su identidad fue en el temor, not in the security of being God's chosen people. no en saber que fueron escogidos por Dios. And so when we forget who God is, Así que cuando nos olvidamos de quién Dios es if we forget who we are, o quién somos nosotros, we are going to start chasing vamos a seguir what others have lo que otros tienen without God, sin Dios, comparing ourselves comparándonos and wanting what others have. y queriendo los que los demás Whether tienen. that's financially, Eso sea financialmente, socially, socialmente, spiritually, and we're espiritualmente. going to act out of a fear instead of faith. Y vamos a estar viviendo en el temor y no en fe. But when we act with God and remember that we're already chosen, Pero cuando actuamos con Dios y sabemos que somos escogidos, that we are already loved and secure, sabiendo que somos amados y seguros, our faith is going to produce obedience. nuestra fe va a producir la obediencia And that is going to lead us to freedom to multiply. y nos va a llevar a la libertad para multiplicar. Okay, now I'm getting to the family part of family and finances. Y ahora entramos en la parte de la familia. We saw that Israel needed God to battle. Estábamos viendo que Israel necesitaba a Dios para entrar en batalla. Right? Again, in Deuteronomy 33:26, En Deuteronomios 33, it says, 36, there is no one like the God of Israel. dice que no hay nadie como el Dios de Israel, He rides across the heavens to help you, que Él va en los cielos para ayudarte across the skies in majestic splendor. sobre el cielo y en esplendor. And so that word, the help you, Esa palabra de ayudar, do you also know who is called our help? ¿conoces tú quién también es llamado nuestro ayudador? Right? We see that same word in Genesis Miramos esa misma palabra en Génesis 2:18, 2:18, where it says, the Lord God said, it's not good for man to be alone. cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. So I'm going to make a helper who is just right for him. Dice, te voy a dar una idónea ayuda que sea ideal para ti. Sin had not yet entered
Y aún el pecado no había entrado. And it says it's not good for the man to be alone. Y dice que no es bueno que el hombre esté solo. And I shared this with the She Rises conference to the women. Y compartí esto con las mujeres en la conferencia de She That woman, Rises. you are so needed. Que la mujer es tan necesitada. Because the help that we saw in Deuteronomy 33, Porque la ayuda que miramos en Deuteronomios 33 and again in Genesis 2, y nuevamente en Génesis 2, that Hebrew word is ezer. esa palabra hebrea es ezer. It's not a passive role. No es un papel pasivo It's the same word used to describe God himself y es la misma palabra usada para escribir a Dios el mismo as he helps Israel in battle. en cuanto él ayuda a Israel en batalla. God is the ultimate ezer. Y Dios es el sumo ezer, He is the one who rescues, es el que rescata, strengthens, and empowers. fortalece y empodera. But in marriage, Pero en el matrimonio, God calls wives to be the ezer, Dios ha llamado a la esposa a ser esa Ezra, to be strong allies, a ser alguien fuerte de ayuda partners, and co-warriors in life, y para poder ser compañeras en esta vida, faith and finances. en la fe y las finanzas. And so if you have not yet combined, if you're married and have not yet combined your finances, Así que si estás casado y no has combinado tus I finanzas, hope the Spirit speaks to you today, espero que el Espíritu hable a tu vida, because we were not meant to do it alone. porque no fuimos diseñadas para hacerlo solas. Right? Men, sometimes you are the provider, El hombre a veces puede ser el but proveedor, sometimes for not wanting to worry your wife on it, pero por no preocupar a tu esposa, you don't include her in it. no la involucras en When eso. God has called her to help you. Cuando Dios la ha llamado para ayudarte, Israel could not have entered the promised land alone. Israel no hubiera podido entrar a la tierra prometida solo, They needed their Ezer to have the victory. porque necesitaban a su Ezer para tener la victoria. And so I'm going to put myself and my husband on blast, but he gave me permission. Así que voy a contar una historia. I truly am an open book. I tell people, you can ask me anything. There's not a topic I'll shy away from. Yo les digo a todos, puedes venir a preguntarme algo y yo lo puedo contestar. But the beginning of our marriage, Pero al principio de mi matrimonio, I just didn't tell him how many loans I had, like financial loans. yo no student le loans. dije qué tan endeudada estaba. I think I was afraid of the student loans like just looming over my head. Y creo que yo tenía ese miedo de todas esas deudas sobre mí. And so it's like out of mind, out of sight. Y dije, no lo veo, no es mío. And then when COVID happened, we didn't have to pay them back, right? Y cuando pasó COVID, pusieron las deudas de So estudiantes en again, pausa. it didn't come up Y así que no fue un tema que tocamos. until COVID. After we got the mail saying, okay, you're gonna have to pay now. Now it's interest. Hasta que recibimos esa noticia que dijo que teníamos que resumir nuestros pagos. But I was afraid Yo tenía miedo because in my mind it was a big number. It was around like 40K, porque en mi mente era un número muy grande, and we were trying to save. como de 40,000 y estamos queriendo And ahorrar. so I'm like, oh, if I bring this up, it's just gonna throw all our plans away. And maybe I shouldn't say anything. Y dije, y si le digo sobre esta deuda, no va a llevar a cabo nuestros planes de But it ahorro. got to the point where I'm like, I have to say it. Pero llegó a un punto donde yo dije, le tengo que decir. And I'm so glad I shared with him Y estoy agradecida que sí compartí con él, because he made it seem like we can do it together. porque él lo hizo ver como lo vamos a hacer juntos. He was able to surrender my fear to God. Él pudo rendir mi temor hacia Dios. And there's another instance, because we're not perfect, Y hay otro ejemplo, porque no somos perfectos, where I kept telling him, you're so smart, let's start investing. Like, you're good at research, let's start investing. donde yo le decía, hay que comenzar a invertir. And so we did. Y lo hicimos. Or he did. O él lo hizo. I just kind of let him do it and walked away. Y yo dejé que él lo hiciera solo. And he was doing a great job at it. Y estaba haciendo un buen trabajo en ello. We saw the money grow. Vimos que el dinero crecía. He would send me the screenshots of the chart green going up. Él me mandaba las capturas de que iba todo bien. I had no idea what was happening. Yo no sabía qué es lo que But pasaba. I knew we were getting more money. Pero sabía que estaba entrando But más I dinero. told him, like, that's your thing. I wasn't getting involved. Y él dijo, esa es tu cosa, no me voy a involucrar. And then I didn't even notice that I stopped getting the pictures. Y hasta ni me di cuenta que ya no me mandaba las capturas. And it was a while, Y tomó un tiempo, and it wasn't until we were in therapy y no fue hasta que entramos a consejería, that he told me, que él me dijo, Grace, you know that those investments? Grace, ¿recuerdas ese que invertí? And I was like, yes. Le dije, sí. It's like, we don't have it.
me dijo, no lo It tenemos. was about $33,000-ish, Eran como $33,000 and now it was to zero. y ahora está en cero. And it was the fear in him Y era el miedo en él of trying to get the money back, so then doing riskier investments, de tratar de recoger ese dinero y hacer otras inversiones trying for me not to worry about it. para que yo no me preocupara. And so we lost it. Así que lo perdimos. But I was so proud of us, our marriage. Pero estuve muy feliz de nuestro matrimonio Because my sisters are here, my close friends, that I shared them this story. porque los que están cerca de mí conocen esta historia And I was so proud because it showed us that how strong our marriage was. y nos mostró qué tan fuerte estaba nuestro I said, matrimonio. okay, this time I'll get involved. I'm sorry I wasn't involved. Y yo le dije, ok, esta vez sí me voy a involucrar And let's do it the right way together. y hay que hacerlo correctamente juntos. And so because we chose to partner in faith, Y porque elegimos venir juntos en fe, invite each other into our battles. nos invitamos uno al otro a nuestras batallas, Bring it to the light and trust in God. lo trajimos a luz y confiamos en Dios. We were able to not only recover what we had, No solo pudimos recobrar lo que perdimos, but multiply what we had. pero multiplicar lo que tenemos. To the point Hasta el punto where God has allowed us to be good stewards de que Dios nos ha hecho en buenos administradores and blessed us so we can bless others. y bendecidos para bendecir a los demás. In this past year, Y en este último año we have helped a family member who needed surgery pudimos ayudar a una familia que tuvo una cirugía cover their rent while they're going to, recover from the surgery. y cubrir sus gastos de renta. Our car broke down. Nuestro carro ya no estaba We sirviendo were able to pay a car in cash y pudimos comprar un carro en efectivo and position ourselves to build y nos posicionamos para crecer and multiply our blessings. y multiplicar nuestras But bendiciones. if you don't bring your Ezra into battle, Pero si no traes a tu Ezer a tu you're batalla, going to hide, vas a you're esconderte, going to isolate, te vas a aislar and act alone. y vas a actuar And you're not solo going to experience God's full provision that He has for you y no vas a poder vivir la provisión completa que Dios tiene para to ti, multiply your blessings. para multiplicar tus bendiciones. And just like Jesus, Igual como Jesús, Jesus needs the church Jesús necesita a la iglesia since we are the hands and feet. porque somos las manos y los pies And Jesus is the spouse in the relationship. y Él es el esposo en la But the relación. church needs Jesus to do their mission. Pero la iglesia necesita a Jesús para llevar a cabo su And so, misión. husband and wife, Así que esposa y esposo, I invite you to co-labor in this area. los invito a que se involucren juntos. And I'm not going to say the following to brag, Y no voy a hacer lo siguiente para decir algo bueno de mí, because trust me, porque confía en I mí. know what it's like to be in a difficult financial situation. Yo sé lo que es estar en una situación In difícil. the beginning of our marriage, Al principio de nuestro not even like matrimonio, halfway, ni a medias, I had to sell so many things tuve que vender tantas cosas that my mom gave me que me había dado mi mamá to make ends meet. para poder llegar a cabo a pagar lo que se tenía que pagar. We were trying to be creative. Estamos tratando de ser creativos I was at one point, it was one of my lowest points, y estaba en un punto muy bajo where I had to cry to a family member en que yo lloré y le hablé a alguien and ask for money because we didn't know how to pay rent. en mi familia y pedirle dinero prestado porque teníamos que pagar la You renta. guys have no idea how many times I had to call Wells Fargo Yo tenía que llamar al banco, asking them if they can please get rid of that overdraft fee. preguntarle si por favor podían quitar el pago de overdraft. They were like my best friends at that point. Y eran como mis mejores amigos en ese I punto. called them so much Les llamé tanto that they would first forgive it que primero me lo a perdonaban few times. Then they started going to like, okay, halfway. y después a la mitad. Then they'd be like, okay, we can only give you like 1%. And then they're like, stop calling. We're not going to do this anymore. Y después me dijeron solo un porcentaje y después me dijeron ya no vamos a hacer esto por ti. But I'm saying this to testify Pero te lo digo para testificar because today, porque ahora when we partner together, en cuanto nos juntamos en esta misión we have no credit card debt. no tenemos deuda de crédito. Both of our cars we paid in cash. Las tarjetas que tenemos son en efectivo This spring, y primavera we're going to be done with my student loans. vamos a terminar con mis deudas de estudiante. I believe last week or 2 weeks from now, Hace como 2 semanas we opened up a trust
abrimos una cuenta to be wise, not out of fear, para ser sabios, no de miedo, but so that our kids can be set up for success. pero para que nuestros hijos también tengan algo. And again, I don't say this to boast. Y no lo digo para elevarme, I say this to testify. pero para testificar, Because it's hard to bless others porque es muy difícil bendecir a otros when you're stuck in survival mode. cuando estás atrapado en sobrevivir. It's hard to build God's kingdom or serve Es difícil construir el reino de Dios o servir if you're trying to dig yourself out of a financial hole. si estás tratando de salirte de unas luchas financieras. But if you have freedom from fear, Pero si tienes esa libertad del miedo, from debt, de la deuda, and you're able to steward what God gave y you, puedes administrar lo que Dios ya te ha dado, then you have the capacity to multiply blessings for your family and for the kingdom of God. entonces tienes la capacidad de multiplicar lo que Dios te ha dado. I am David's Ezer, Yo soy la Ezer de David, but the Holy Spirit is called our helper. pero el Espíritu Santo es llamado nuestro ayudador, He fights our battles. el que pelea nuestras He batallas, guides our decisions. el que guía nuestras And He decisiones, is going to equip us to steward what He gave us. y nos va a equipar para poder ministrar lo que ya se nos ha dado, Because without Him, porque sin Él, even the best partnership may fail. aún los mejores pueden fallar. And so if you are a single adult, Así que si eres un adulto soltero, or you still live with your parents, aún vives con tus padres, your Ezer can be a mentor. tu Ezer puede ser alguien que te está dando mentoría, It could be a trusted friend, o una amistad en que confías, maybe a family member, a lo mejor alguien en tu familia, but anyone who can speak truth into your life, pero cualquier persona que puede hablar la verdad a tu vida, who can pray over you, que puede orar sobre ti hold you accountable to steward well what God gave you. y mantenerte acuerda a administrar lo que Dios te ha dado. Because having that accountability and support, Porque teniendo ese apoyo, it's going to allow you to multiply what God has given you. te va a permitir multiplicar lo que Dios te ha dado. And we're not meant to do life alone. Y no somos diseñados para hacer esta vida solos. David and I, we didn't see eye to eye with finances. David y yo no miramos las cosas igual cuando venía con el And so dinero. we had to see a financial coach Así que tuvimos que buscar mentoría that was able to help us. para que nos ayude. And so seek someone to help you. Así que busca ayuda. Because you cannot conquer life or finances Porque no puedes conquistar la vida ni tus or face finanzas spiritual battles alone. o guerras espirituales solos. Now, I want to give us practical steps Y quiero dar unos pasos prácticos to help you multiply and live out this identity. para que puedas multiplicar esta identidad. And why? ¿Y por qué? Because managing or budgeting, Porque el manejar o tener un presupuesto it's not just about saving, no solo se trata de ahorrar, but it's walking in God's ways. pero caminar en la manera de Dios. It's honoring Him with everything that Es we have. honrar a Dios con todo lo que tenemos. And because finances does affect the family. Y porque las finanzas sí afectan a la familia. It says that it's the finances is the top 3 reasons why families separate, get divorced. Dice que son unas de las 3 distintas problemas porque la gente se divorcia. And so the first, I want to give you a statistic. Así que la primera estadística It says that approximately 60% es que como 60% of United States credit card holders, de los que tienen una tarjeta de they crédito carry a balance month to month. llevan un balance de mes a mes. That means that 2 out of 3 Americans O sea que 2 de 3 americanos have credit card debt. tienen deuda de crédito. And so my first practical step Así que mi primer paso is práctico avoid using credit cards. es no uses las tarjetas de How do you crédito. do that? You pay with cash Evítalo con pagar en cash or debit, but don't borrow. o en débito, pero no pidas If prestado. you can't pay for it, Si no lo puedes pagar, it's probably not meant to be yours right now. a lo mejor no está diseñado ser tuyo And it's not about restriction, y no es de restricción, it's about wisdom. sino de sabiduría. When you pay with what you actually have, Cuando pagas con lo que actualmente tienes, you stay in control tú estás en control instead of handing control over to debt. en vez de tener control en la deuda. And why? ¿Y por qué? Because God wants stewardship. Porque Dios busca administración, He's not looking for illusion. no busca una ilusión. Just like Eve in the garden, Igual como Eva en el jardín. she already had everything she needed. Ella ya tenía todo lo que ella necesitaba. God had given her abundance, Le había dado Dios abundancia, provision, provisión, relationship, relación, but the enemy whispered, pero el enemigo vino a susurrar. "You're missing out.
te estás faltando en algo, You need more. necesitas más. And that same lie Y esa misma mentira carries us to make financial decisions nos lleva a nosotros a tomar where decisiones it looks like freedom, en cuando se ve como but libertad, it's truly a trap. pero realmente es para atraparnos. God never created us Dios nunca nos creó to be enslaved to debt. para ser esclavos a la deuda, He wanted us to have dominion, sino para tener dominio managing what he already gave us. y manejar lo que Él ya nos dio. And credit cards give us this false sense of abundance. Y las tarjetas de crédito dan como algo falso de lo que es el dinero. And that illusion is going to give you fear, Y esa ilusión te va a llevar al miedo, stress, and anxiety. al estrés y ansiedad. But when we stop borrowing, Pero cuando ya no estamos prestando we're going to stop living in this illusion o pidiendo prestado, no vivimos en esa ilusión and start walking y comenzamos a caminar in true freedom. en una libertad real. Because Christ wants to give you the real deal. Porque Dios te quiere dar lo que es tuyo. And the Bible is clear in Proverbs 22:7. Y la Biblia es clara en Proverbios 22:7. Just as the rich rule the poor, Así como el rico gobierna al pobre, so the borrower is servant to the lender. el que pide prestado So is the borrower a servant to the lender. es serviente del que presta. Okay, so number 1, avoid trying to use credit cards. So evita el usar tarjetas de crédito. Okay, number 2, El segundo es there is a statistic that 74 to 86% of Americans, que 74 a 86% de americanos they have a budget. tienen un presupuesto. That's awesome. And so the second step is every dollar should be assigned. Así que cada dólar tiene que tener una asignación, Assign every dollar a purpose. a darle un propósito a Because, cada dólar. like Pastor says, Porque como dice Pastor, unassigned money que dinero que no tiene asignación can be occupied by something else if we don't first occupy it. puede ser ocupado por otra cosa si no lo ocupamos It could be nosotros. occupied by fear, debt, or impulse. Se puede ocupar por el miedo, impulso. And so the third step, Y el tercero es, there's a statistic, I have a statistic for each step. So even though 74% to 86% of Americans have a budget, aunque 74 a 80% de los americanos tienen un it says that presupuesto, fewer than 25% of Americans es que menos de 25 de americanos actually stick to the budget that they themselves created. actualmente ellos son los que llevan a cabo ese presupuesto. So the third step is practice discipline and boundaries. Y el tercero es practica los límites y también la disciplina. Say no to purchases. Para decirle no a cuando compras, If your friends ask you out o a lo mejor tus amistades te invitan a salir and you already know that you went over your out budget, your outing budget, y ya sabes que te pasaste de tu presupuesto, say no. diles que no. Because if you say no, sorry, it's not in the budget, Porque si les dices no, no está en mi presupuesto, you're going to give them the freedom to say no. luego les das tú la libertad para que ellos puedan decir no. And boundaries are going to protect our obedience to God. Y esos límites van a proteger tu obediencia a And then you Dios. can build this long-term wealth. Y vas a poder hacer esto a largo plazo. Right? Discipline is the true mark of a disciple. La disciplina marca un discípulo. That root word, disciple, comes from discipline. La palabra discípulo viene de disciplina. It's proof of our maturity in Christ. O sea, es prueba de nuestra madurez en Cristo. And so I ask you to be obedient, stay consistent. Así que te pido que seas obediente y Because if consistente. you're faithful with the little, He's going to give you more. Porque si eres fiel en lo poco, Él te da más. And the next statistic Y la siguiente estadística is that studies show that only 5% of churchgoers regularly tithe. que solo 5% de los que van a la iglesia dan sus diezmos. Most churchgoers Y mayor de ellos do not tithe, no dan sus diezmos. and many give inconsistently or not at all. Y muchos dan ya sea inconstantemente o no dan para nada. And so the last step I have for you today Así que el último paso que tengo para ti is to trust God and give generously. es que confíes en Dios y que des davidosamente. Give intentionally Que puedas dar to intencionalmente God's work, a la obra de Dios, to the church, and to people in need. a la iglesia y a aquellos que tienen necesidad. Why? Because giving is the act of that faith that you have. Porque el dar es ese acto de fe que ya tienes. When you release what God has given you, Cuando sueltas lo que Dios te ha dado, you declare that my trust is not in my wallet. declaras que tu confianza no está en tu billetera, My trust comes from my Father. sino que viene de tu Padre. And James chapter 2, Y en Santiago 2, 14 through 17 14 al 17, says, "What good is it, dear brothers and sisters,
Dice, ¿de qué les sirve uno a otro if you say you have faith, decir que tienen fe but you don't show it by your actions? si no lo demuestras con tus acciones? Can that kind of faith save anyone? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Suppose you see a brother or a sister Supongan que vean a un hermano o hermana who has no food or clothing, que no tiene que comer ni con qué vestirse. and you say goodbye and have a good day. Y uno de ustedes dice adiós y que tengas un buen día. Stay warm and eat well. Abrígate mucho y aliméntate bien. But then you don't give that person any food or clothing. Pero después no le das a esa persona alimento ni ropa. What good does that do? ¿Para qué le sirve? So you see, faith by itself isn't enough Hace que la fe sola no es suficiente, unless it produces good deeds. sino que pueda producir buenas obras, It is dead and useless. si no es muerta y no la podemos usar. God calls the church, Y Dios llama a la which iglesia, isn't the building, que no es el it is edificio, you and I, sino que somos tú y yo, to be the hands and feet of Jesus. de ser las manos y los pies de Jesús. Generosity is going to multiply blessings, Y la generosidad va a multiplicar las bendiciones, and not just financially, no solo financieramente, spiritual and relational blessings as well. sino también las bendiciones de relación. It moves from faith to words Se mueve de fe a palabras, to actions. a acción. And before you say, okay, once I have this promotion or this job, then I will give. Y antes de decir, ya que tenga el trabajo, entonces voy a dar, It doesn't work like that. no trabaja en esa manera. David and I, David y yo, before we got good jobs, antes de tener buenos trabajos, before God has blessed my side gigs, antes de que Dios bendiciera mis otros ingresos, we had to be good stewards with what we had primeramente tuvimos que administrar bien lo que ya teníamos and live these principles out. y vivir estos principios. And then once we practiced our stewardship, Y después al practicar nuestra administración, God has opened so many doors Dios abrió muchas puertas that it could only be Him de que solo Él pudo haber abierto. because it flows from who we are, Porque fluye de quién somos, not by what you do. no de lo que hacemos. You cannot work more Y no puedes trabajar to más bless your life. para bendecir tu vida. You have to understand that you are a daughter and a son of the living Most High God. Tienes que entender que eres hija o hijo de Dios. So when you get rid of that fear that's been holding you back, Así que cuando dejas ese miedo de lo que te está deteniendo, start stewarding what God already has given you. comienza a administrar lo que Dios ya te ha dado. You're going to see His hands on your life. Porque vas a ver la obra de Dios sobre tu vida. I am a living testimony today. Yo soy un testamento The desires of my heart que los deseos de mi that I corazón, thought like, God, this is crazy. You don't even have to do them. que dije, Dios, ni tienes que hacer esto. He has shown me because He's a good Father. Él me lo mostró porque es un buen He padre. loves you. Porque Él te ama. And so today I want us to step into that identity. Así que ahora quiero que nosotros entremos a esa identidad. God has called us to set apart in our faith, Dios nos ha llamado a ser apartados en nuestra fe, to set ourselves apart for our family nuestra familia and our finances. y nuestras finanzas. And so the steps are, first, remember His faithfulness and who He has called you to be. Así que recuerda su fidelidad y quien Él te ha llamado a ser. Engage in the battles with God, with your family. Y acóplate en las batallas junto a tu familia. Multiply what He already entrusts you. Multiplica lo que Él ya te ha dado. And stand apart. Do not conform to the world. Y que seas apartado y no te conformes a este Remember, mundo. fear is going to make you hide your blessings. El miedo te va a llevar a que te escondas, Having faith is going to multiply it. pero fe lo va a multiplicar. So today I want you to choose faith. Así que ahora quiero que escojas fe, Trust Him. que confíes en Él, Step out with courage. que puedas caminar con valentía, Partner with your marriage. que puedas with your unirte con tu esposo And o remember esposa God's goodness. y que recuerdes la bondad de Dios. So I want to ask you guys today, if you can stand with me while we pray. Y les quiero pedir que se pongan de pie mientras oramos. Remember that your abundance is going to begin Y recuerda que tu abundancia va a comenzar when you remember, trust, and obey God. cuando recuerdes que seas obediente a Dios. Pray with me. Así que vamos a orar. God, today we're ready to step out of fear. Dios, ahora estamos listos de dejar ese miedo We want to walk in faith. porque queremos caminar en fe. We want to surrender this control. Queremos rendir todo control We want to invite Christ into our finances. y invitar a Cristo a nuestras finanzas, Invite Christ into our family, a nuestra familia into our future. y nuestro futuro.
I don't know if you're trying to manage everything on your own, No sé si estás tratando de manejar todo tú mismo. but today's a perfect opportunity to lay it at His feet. Pero ahora es la oportunidad perfecta de rendirlo a sus pies. Maybe you're tired of living in survival mode, A lo mejor ya estás cansada de vivir solo sobreviviendo. but Jesus is calling you to rest in His provision, Pero Jesús te llama a descansar en su provisión. to trust Him because He is our master, De confiar en Él porque Él es tu our maestro, provider, tu proveedor, our helper. el que te ayuda. So, Lord, Así que we Padre, confess today nos confesamos ahora that we have tried to control our decisions. que hemos tratado de controlar nuestras decisiones. God, help us to trust You. Ayúdanos a confiar en ti. Strengthen us. Danos las fuerzas, Give us wisdom la sabiduría to give and multiply para dar y multiplicar and steward what You have given us. y administrar lo que nos has dado. Help us. Ayúdanos Put You the center of our marriage, que tú seas el centro de nuestro matrimonio, of our finances, nuestras finanzas and every decision. y cada decisión. Now, I want to ask anyone today if you want more than just this internal commitment. Y quiero preguntar ahora si quieres más que este compromiso interno. Maybe you want prayer for your family, A lo mejor quieres que oren por tu for your familia, marriage, or for your personal walk with God. tu matrimonio, tu caminar I personal want con you to invite to Dios. come forward. Te invito a que vengas al altar, Lay that fear at His feet. que puedas rendir ese miedo a los pies de Cristo, Surrender that control. que puedas rendir ese control Say, God, today y decirle, Dios, is going to ahora be the day va a ser el that día I am walking in faith. en que camino con fe. We need You Te necesitamos a ti, to face our battles. que vayas enfrente en batalla. Maybe you need to ask for forgiveness to trying to fight alone. O a lo mejor tienes que pedirle perdón por pelear We have solo. ministers that are ready to pray with you. Hay ministros listos para orar por ti. Maybe it's fear that is holding you back today. O a lo mejor es el miedo que te detiene. You're hiding your potential that God has given you. Estás escondiendo el potencial que Dios ya te ha dado. God created you and named you by name. Dios te creó y te dio nombre. You are needed for His kingdom. Te necesita para su reino. And so surrender it today. Así que ríndelo hoy Don't wait. y no esperes más. Father God, Señor, thank you for your children. gracias por tus hijos. Thank you for their yes. Gracias por su sí. Thank you, Father, for them stepping into faith. Gracias porque ellos pueden dar un paso de fe. We recognize Reconocemos that we need you. que te necesitamos. Forgive us, Lord, Y perdónanos for living in life in fear. por vivir vida en miedo. When you are our Abba Father, Cuando tú eres nuestro Padre, when you are the King of Kings, tú eres el Rey de Reyes, the Lord of Lords, el Señor de Señores, when we have access to your presence, que nosotros tenemos acceso a tu presencia, when your hand has been upon us. cuando tu mano ha estado sobre nuestra vida, But we have, out of fear, we have buried, Lord God. pero por el miedo nos hemos escondido. We have hidden ourselves from you. Nos hemos escondido de ti, Today, God, pero ahora Dios, we expose it all to you. lo rendimos todo a ti. Come into our debts, Que puedas entrar a nuestra deuda, come into our businesses, a nuestros negocios, into our families, a nuestra familia, into our marriage. matrimonio. God, heal what you need to heal. Sana, Señor, lo que debes sanar. May today, Lord, Y que ahora, Señor, they may be strong enough to have those awkward conversations tengan las fuerzas para poder tener esas conversaciones with their family, con sus with their familias, spouse, sus esposos, so that they can heal para que puedan sanar and so that you can restore y puedas tú restaurar and so that they can put it in your y hands que lo puedan poner en tus manos and that you can multiply. y que tú multipliques. Father, do what only you can do. Haz lo que solo tú puedes hacer.